Good morning, guys. So actually today is December 11 pa. Pero this will be posted on December 12. So manang muhay ko sa mga taga Guadalupe, Cebu City, because they're gonna celebrate their fiesta today. And today we're gonna drive to Guadalupe para makita na to naong sa Guadalupe, kasi magsaulog na sa kapistahan. Although the celebration would be somewhat mas kalma lang kay tungod sa pandemya, but at least wala mo bisita lang tas Guadalupe. Kaya kumusta ho na tong the biggest barangay sa Cebu City. So ang ilang patron saint of course is the Virgin of Guadalupe, Birhen sa Guadalupe. And mana karon karang okay, so it's the feast day of the Virgin sa Guadalupe would be, it's there is sa Cebu ha, it's Saturday, tomorrow, December 12, or today day na karon na to gi-post. And yeah, Our Lady of Guadalupe, also known as Virgin of Guadalupe, is a Catholic title of the Blessed Virgin Mary. And maron today we will visit dito mo to Mexico, maritas the Guadalupe Parish. And I think patron sa nasa Cebu ang Birhen sa Guadalupe. So magampo sa daanan niya, especially karon na protektahan ta or iampo ta na mahimo tangguan na makalampos ta aning katalagman ng kaning pandemya, diba? So musud na ta sa Guadalupe River. So mama na lang sorry guys, camera kay parang medyo luag ang pagkaset sa pan. And napiki-truck lang na sangit. Suda ng truck bitaw na taas ra kayo. Now they are balik na. So ano ni ron, wala na may checkpoint kaya dali sa barangay. Sa una stricto kanina dire, karon mo na back to normal kahit paano. Wait, magposa ta ka diyo. Alright, na padayon na ta. So ato na naghihimong murag front set view of, so muliko ta diri sa Virama para makita na to ang, of course, ang simbahan. Pasko na kayo sa Guadalupe. Wala maninaong sa Guadalupe, nindot natin sa gabi pero makahadlok po sa kuon niya kung na basig na yung mga prosesyon. Pero wala na yung mga parol. Guwapa na kayo. Guwapa ba kayo ni Virama, by the way, every Christmas. Money, so this is the Virama Avenue, Guadalupe side. Guwapa kayong kuhan itong mga panganod rong adlaw. So padung magin mag fiesta dere. So
I don't know kung nabay kalingawan ron sa mga akuan, pero I think i-discourage man na, so wala tingali. I don't know lang kung unsay prosesyon ani, kay grabe ba gini mga prosesyon ani, tapok gud kay ni. Especially sa piyesta, o especially kanang sa sinulog ka ng mga walk with Mary, walk with Jesus. Ana, appeal yun ng mga taga Guadalupe ana. Kay kuan, appeal sa tradition na ang berin sa Guadalupe muadto gid sa Santo Niño. Money basically pagsugod sa kapistahan sa Pista Senior. Pero dere ay sa mga Guadalupe, okay, makakita na tayo mga banderitas niya ron alright. Wala kita na sa mga banderitas sa Guadalupe. Kita na sa mga parol, karon sa mga banderitas na. Alright. Okay. Mana Fiesta Fields Guadalupe. Fiesta na. Mas nindot yun dito sa simbahan, no? At least karon mga katong, if you watch mga few months ago, basig di pa mo kakuan, di mo ka-celebrate og pista. May na lang karon kahit pa paano, nanay misa, nanay pesta. So, musud ta gamay sa simbahan. Adto ta mo offer tag gamay pag-ampo o pasalamat. Na Birhen Guadalupe na ta. So na ang Birhen. Birhen na ako. Kita ka? So medyo ato lang bisitahon ng Birhen. Saan mo siya maadto? Sige lang. Mana atuon sa nato ang Birhen para makita ta kumusta. Nga naman, yari naman ita simbahan, di ba? Mga jita. Alright. Pause. Maano ang Birhen. Nanay misa sulod karon. Sa
visited the parish, the Guadalupe parish, and we'd like to kuan na mana balik lang na to kuan na happy fiesta sa tanang taga Guadalupe. Kiha na pa. System activated. Fiesta sa tanang taga Guadalupe. Og mana hinaot na sunod tuig nakabalik na tag pamiesta yun na bonggang bongga. Kaluyan ng tata na wala maayo na ang mga nasakit o hinaot na nagitambal ning maning sakit. So mana, so we just finish our trip. There is Guadalupe, balik sa Taskuan, balik sa syudad. Happy fiesta sa tanang Guadalupe gyapon. Kung ganahan mo mamiesta ugma, I mean today kay December 12 naman na to i-post. Happy. Pero mana guys, ano yung status rin sa Guadalupe? Masses are back. Naman siya nanunga ganina sa 12 o'clock na mass. And social distancing yun. May temperature checks. Plus, beautiful kayong simbahan sa Guadalupe guys. So by the way, karon daghan na kayo mga bus gyud sa Guadalupe from series to kaning mga beep. Ibong ko na wapay jeep kayo, pero I think na yung mga jeep na Guadalupe bound, pero gamay rin hapon kay daghan gid kayong bus. Busy yung mga bus. So to get to Guadalupe Church, if you don't have, di ka mag-taxi or okay auto, you can always ride sa bus. The normal route will be kanang Guadalupe Carbon 06B na route. That will maagi na sa Capitol o sa kuan sa pana o Capitol Jones, padulong sa Carbon, padulong sa downtown. So na. So I don't know, next year of course sinulog na normally kuan man na Pakumas Pistas Karkar, then Guadalupe, then mao na nang kuan niya itong Berhin sa Regla pa din, Guadalupe, then mana ni ron. Next month of course Pasko, but next month napakay simbang gabi, of course na yung mga simbang gabi for sure, pero next month magkuan ta supposedly sinulog na ta. It's 500 years na unta since Christianity was introduced in the country. So that's 1521 pag-abot ni Ferdinand Magellan. Unfortunately mana karon itong fiesta, atong grand celebration won't be as grand kay tungod sa COVID, but there will still be a celebration for sure. Ang Lapu-Lapu nag-andam na sa ilang kani 500 year celebration, and I think so it will be a grand celebration not only for Cebu but also for the Philippines kay mama na. So mana ni Birama guys, ang Guadalupe Elementary School, and padung ta sa Esquina-Balawan. That's how we end our trip kay mana we just visited Guadalupe, Barangay Guadalupe, or maybe musig mo diretso tagamay sa Birama, but yes, it was a pleasant trip. Init, medyo init kay udto man, but overall kuan naman sad. Traffic was kuan na kayo,
very manageable, moderate, light even on some place. Light, mao na akong nindot na ibiyahe kung udto kay gaan king traffic. Nami ra ka ibiyahe. So mana, once again, happy fiesta sa tanang nagsaulog sa kanang sa feast of the blessed one, Virgin of Guadalupe, or mana, I think they celebrate this in Mexico as well, but I think it's October 12 din ang ila, but sa ato December 12. So mao na, may we be blessed with, you know, a wonderful year. Mag New Year naman sad. So mana guys, advance Merry Christmas na lang sa inyong tanan, and yes, let's continue supporting each other in the season of giving, in the season of sharing, and in the season of, you know, giving, sharing, receiving. So mana guys, thank you so much for watching this, you know, quick drive, oh no, not so quick drive, to Guadalupe, Cebu City, and see you again sa itong next drives tomorrow. Bye bye bye.